3, 4, 1, 2, 3. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शुभांगी और यहाँ पर मैंने आज किया है एक ही बहुत ही सुंदर मेकअप लुक क्रिएट किया है, जो कि आप वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी कह सकते हैं। और आप नॉर्मल डेज़ में भी कहीं पे भी कोई फंक्शन होता है तो आप उसमें मेकअप लुक करके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, बहुत ही सुंदर मेकअप लुक क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल वे में। और कह सकते हैं कि अंडर 250 रुपीज़ के प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और अभी मैंने एक नया मेकअप वीडियो किया है जो कि है वैलेंटाइन मेकअप लुक, तो वो भी आप देख सकते हो। उसकी लिंक आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये ज्वेलरी पीस कैरी किया है। ये जो ज्वेलरी पीस है ना, ये मैंने सरोजनी नगर से बाय किया था। और ये जो ईयरिंग्स है ना, ये भी सरोजनी नगर से ही बाय किए थे। तो और यहाँ पे मैंने हेयर स्टाइल भी, सिंपल सी हेयर स्टाइल भी बना रखी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना लास्ट में। और हाँ, वीडियो ना एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये वीडियो मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और अपने अपने कमेंट शेयर करना कि आपको कैसा लगा, या आपको कुछ डाउट हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो, तो आप वो सब भी क्लियर कर लेना। तो हाँ, और आपको पता है कि मैं ना बहुत सारे वीडियोज़ लाती हूँ धीरे धीरे, तो मैं अभी धीरे धीरे बहुत सारे वीडियोज़ लाऊँगी। और चलिए जाते हैं फिर कुछ भी करते हुए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड।
कैसे Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real, I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and meal. I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. आज आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा? अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये जो मेकअप लुक है ये अंडर 50 रुपीज़ और अंडर 100 रुपीज़ के अंदर ही मैंने क्रिएट किया है। तो आपको जैसा भी लगा हो ये मेकअप लुक आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।